এবার পাকিস্তানের আসল রূপ তুলে ধরেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একেবারে বিদেশের মাটিতে পাকিস্তানের বর্বরতার ছবি, পাকিস্তানের নোংরামির ছবি প্রকাশ্যে একেবারেই আসল রূপ তুলে ধরেছেন এক সাংবাদিক বৈঠকে। জাপানে সেখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে একেবারেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ বার্তা দিয়েছেন এবং ভারতের ঐক্যতার বার্তা দিয়ে তিনি বলেছেন কিভাবে ভারত পাকিস্তানে ঢুকে পাকিস্তানে প্রবেশ করে সেখানকার জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে সাফ করে দিয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের বাস্তব চিত্র এবং সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তানের আসল রূপ গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করছে ভারতের 7টি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল। জাপান সফরে যাওয়া সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জাপান সফরে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পাকিস্তান বারবার নিজে ভিকটিম সাজার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীদের আমরা বেছে নিতে পারি না। আমরা পাকিস্তানকে প্রমাণ দিয়েছি, কিন্তু ওরা মানতে রাজি নয়। আমরা পাকিস্তানকে 2 সপ্তাহ সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা ব্যবস্থা নেয়নি। তারপর ভারত এয়ার স্ট্রাইক শুরু করেছে এবং 9 জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। এটাই ভারত। এতে কোনো পাক নাগরিকের জীবনহানি হয়নি। पाकिस्तान हर बार यही दिखाता है कि हम विक्टिम बन रहे हैं। भाई, हम पड़ोसी तो नहीं चुन सकते, पड़ोसी कोई नहीं चुन सकता। आप जिस घर में रहते हो उसके बगल में जो घर है, आप पड़ोसी देख के तो घर नहीं लेते हो। आप सीसीटीवी कैमरा लगवाओगे कि भाई देखने के लिए ये बदमाशी कौन कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो पता चला अच्छा ये पड़ोसी है जो आके रोज कचरा फेंक के चला जाता है। अब तो सब सीसीटीवी कैमरा में भी आ गया है और सब कुछ कैमरा में आने के बावजूद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है, इसमें वो लोग इन्वॉल्व है। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए। वी गिव देम 2 वीक्स टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं। 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th ऑफ May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फॉर्म इन रिजॉल्व, ऑनरेबल इन एक्शन। We neutralize those terror infrastructures without endangering a single civilian life. और जहां पे प्रिसिशन स्ट्राइक किए, जो जिस टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जहां से अजमल कसाब का ट्रेनिंग हुआ था, he was the prime accused of 2008 मुंबई अटैक्स। वो एक एक करके 9 टेरर अटैक्स को हम लोग न्यूट्रलाइज किए। अब सारे दुनिया में हम जाके ये फोटोज दिखाने वाले हैं टू एक्सपोज द एक्चुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। বিদেশে যাওয়া এই সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে প্রথমে নাম ছিল না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে রেখেছিল কেন্দ্র, কিন্তু তৃণমূলের তরফে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল ইউসুফ পাঠানের নাম। পরিবর্তে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জাপান সফরে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নিয়ে রাজ্য রাজনীতির পারদও চড়েছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস আন্তর্জাতিক বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গেই রয়েছে। We are totally in favor of the country. I told you earlier also, in external affairs issue, we always used to support the central government policy. এবার বিদেশের মাটিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং ঘরোয়া রাজনীতিতে মতভেদ থাকলেও আন্তর্জাতিক বিষয়ে দেশের পাশেই রয়েছে তৃণমূল। हमारा एक ही मकसद है, हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हो सकते हैं। यहाँ पे मैं अपोजिशन पार्टी का हूँ, जॉनी ब्रिटॉस है वो अपोजिशन पार्टी के हैं, सलमान खुर्शीद जी जो बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो अपोजिशन के पार्टी के हैं। लेकिन जब देश की बात हो, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের ঐক্যতার বার্তা দিয়ে পাকিস্তানের আসল রূপ এভাবেই তুলে ধরলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।